svakodnevno ometate velike ciljeve Trećeg rajha. Sećajte se moje imene, jer me više nema. Vrlo dobro se sećam i uvek preživljavam taj dan. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Zločin od kojeg se ledi krv u žilama. Drugi svetski rat. Streljanje u Kragujevcu. Jovanović Branislav. Jovanović Branko. I samo jedan živi svedok. Samo se čuju pojedinačni jauci. Posle svakog pojedinačnog pucnja nema više kukanja. Oktobar 1941. Naredbom nemačkog generala Bemea počinje odmazda zbog otpora koji su antifašisti pružili u Gornjem Milanovcu. Da za jednog ubijenog nemačkog vojnika treba biti ubijeno 100 civila, za jednog ranjenog nemačkog vojnika treba biti ubijeno 50 civila. Muškarci, žene, deca. Draga ženo, možda ćemo se rastati zauvek. Budi dobra. Slušaj majku i naš porod čuvaj. Budi srećna. Zanavek, tvoj Dragoljub. Tog 19. oktobra počelo je streljanje u selima oko Kragujevca. Tada 17-godišnji dečak Dragoljub Jovanović radio je u dvorištu sa svojim ocem. Nemci su tada došli po njega. Prema Kragujevcu smo krenuli i onda su celu kolonu skrenuli ulevo. A to je bila jedna livada, ovako bila je livada, podmah brežuljak uz livadu. I u podnožju onog brežuljka su napravili polukrug od nas. Nisam razmišljao nikad da će da pucaju. U jednom trenutku izlazi ispred stroja nemačkih vojnika jedan Volksdeutscher i na lošem našem jeziku počeo da priča. Vi koji svakodnevno ometate velike ciljeve Trećeg rajha, ležeći, onako kako su hvatio za oči, glavu pritiskao što mogu više u travu. Potom me je, osetio sam da kuršom mi padaju i u levu nogu. I stalno mi je misao bila, ako me ne potrefi u glavu, preživeću. 12 metaka u noge 17-godišnjeg dečaka. Više od svakog ispaljenog, boleo ga je majčin pogled. Kad sam se podbradio, ja sam ispred sebe na 2 metra video majku. Prišla je i počela da me teši.
Kaže, živ si, rekao, živ sam, ali nemam noge. Kaže, majka će ti kupi drvene noge. Srećom, rane su zarasle. Dragoljub danas slabo vidi, ali hoda. Izbegao je smrt i za to je, nakon 70 godina, nagrađen državnim ordenom. Što ste se rasplakali kad ste pomenuli ovo? Zato što mislim da on pripada svim onima koji su preživjeli streljanje. A nas je bilo 27. Svi su bili ranjeni. Eto, nadprirodna sila ili moja sreća je htjela da ostanem ja zadnji svedok tog zločina. Dan kada je on preživeo streljanje, 19. oktobar, bio je samo uvertira za dane u kojima mnogi nisu preživeli. 20. i 21. oktobar 1941. Ubijeno 2972 ljudi. Ljudi sa imenom i prezimenom, licem, porodicama. Ljudi koji su iza sebe ostavili samo parče papira. Poruke koje su pisali najmilijima dok su koračali ka smrti. Lebac sutra nemojte poslati. Vaš Jakov. Jovanović Dušan. Jovanović Živka. Srca moja i duše moje, Miro, poljubi decu umjesto mene. Slušajte mamu decu i čuvajte se. S Bogom za nas. Ljubi vas sve vaš tata Lazo. I ovo je znak da ima još puno ljudi koji su stradali u Kragujevcu, čije likove mi ne znamo. Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pevcovani i svi umrli u istom danu. U Kragujevcu je tog 21. oktobra streljano oko 300 dece, među njima i 17-godišnji Siniša Kocanović. Njegova rođaka Jordanka prisjeća se kako je njena baka, a Sinišina majka samo dan nakon streljanja među đačkim leševima tražila i telo svog deteta. Moj ujak je tada streljan i moja baka je došla iz Vlasotince da bi ona sina svog pronašla. 3 dana je podizala glave mrtve, te nijednom nije našla svog i otišla je kući, ali su je za 3 dana zubi ispali iz cele seda i tako sa tugom. Samo je pokupila garderobu svojeg sina od gazde gde je stanovao i to je sahranila u grobu. Streljani su radnici, žene i đaci, ali i oni koji još nisu išli u školu. Najmlađi streljani dečak je bio rođen prema opet našim podacima decembra 1929. godine, nije imao ni 12 godina. S Bogom, draga mama, brate, sestro, s Bogom, moja ljubljena Nadice, pozdrav primite od nesretnog Šulca. Prostorija Krvava bajka u Kragujevačkom muzeju 21. oktobar. Svaka od žrtava ima svoje mesto u mraku. Ali ni 70 godina nakon tragedije nisu svi ubijeni tu. To sasvim izvesno nije definitivni broj ubijenih, niti će to možda ikada moći da se tačno sazna. Jovanović Branko. Jovanović Bratislav. Da svetu pokažemo da su dosta svetu jedne Šumarice. Upravo zbog toga.
svaki moj razgovor o tome ponovo sam streljan. Na ulazu u Kragujevački muzej nalaze se vile suđaje koje prema narodnom verovanju određuju sudbinu tek rođene dece. Jasno upozorenje. Kragujevački oktobar se u prethodnih nekoliko decenija obeležavao samo velikim školskim časom. Od naredne godine obeležavaće se na državnom nivou. Kao što i poruka nesrećnog Laze kaže: sećajte se mene moji, jer me više nema.